Namin diri sa Iloilo Airport. Grabe, Iloilo Airport, Iloilo sa lubot. Papahan ni Ma'am Ana, nakasato, naka-crop top. Naka-crop top. Regards ko, Ana, naka-crop top. Pero ko naka-realize. Nakita oh puso. Okay. Sige, bye-bye. Magbuhat ang miksikanan. So my hands are very cold writing this. Boholana Explorer. Thank you! Happy feet ba? Happy feet sa nakay. Bilhin na ba yung bag? Muna na kanindot no kay kasinit o slow slow. Muna mo ang forma diri guys o among lugar. Among lugar mura pug amua. Amo ang lugar for 5 days. Ade Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Only 5 days. Good morning, katawan sa Diyos. Dito na kami sa Icon Tower sa Iloilo Convention Center po. Aha. Wow, thank you Lord. First time na mag-attend ako ng convention. Thank you so much God. Shout out Ma'am Ann. Oh, mainit. Hi, good morning. Good morning Iloilo. Good morning everyone. Sige. Karong diri na ta maghuwat alas 10. Oo, tag mga previous. Diri na mo tapik apon sa van. Mo di ah. Ugma wa nay kuan ugma, awa sa ilang ka. Ang kami kauban kay tuas kuan. Lantis. Hindi kami maayos. Love, salvation, and consequences of belief or unbelief. It emphasizes that God's love is unconditional. Asa ba sila? Punta din ako. Wow, sarap. Thank you so much sa free lunch. Good morning, katawan sa Diyos. Oh, di ami si Ma'am. Good morning. I like your pako. Lagi. And my pako too. Ay, magunay nga ni nga. We are on our way to the Iloilo Convention Center for our national convention for all the pharmacists. So, see you there, guys. And have a nice day, everyone. Together with our president, our speakers, Ms. Maylene Rodriguez, Sister Rachel. Hello, ma'am. Bye-bye. Hi, Ma'am Gemma. Dr. Yolanda. Hello, guys. Oh, di kami dire, bakante pa kayo dire, guys. Oh. Honorable Sister Joyce and Sirunay. Mr. Grabe ang tao, guys. Ang nagana, di matabang. Di na mo makita ang mga kauban. Kabuwag-buwag mi. Saan man po nga. First come, first serve man ko, no? Pero Jerome Paput, with Iloilo Police Station 1 Chief Investigator Janet Alonsabe Catigal, and an interfaith prayer led by our Catholic priest, Reverend Father John Talifa, member of Team Ministry of the Haro Metropolitan Cathedral. Our Imam, Gary B. Cacho, from Santo Rosario. Adjoy Iloilo, at Emma Laudis Masil, Balasan Iloilo.
grasya. Grasya na guys. So, muna diri ang forma karon. Muna ang ubos, na pwede kang grasya diya sa ubos. I will go down. I will try to get as much as I can. Para naman may grasya naman po. Mga sample-sample lang yung bigay nila. Tapos, may dalawa akong memes para kay Dr. Salang yung isa. Hello, katawan sa Diyos. Kami na rin nabilin diri o nanus pa Ano kaya ang pwede? wala may lipstick guys, kaya kami na lang What I have kinawayan. shared to you. Salamat po. Hello. Mag-shopping muna ako guys. Mag-claim muna ako sa aking mga candy, mga ano bang mga freebies dito. Minsan tatat lang po, hindi nagbigay. Pero nagkuha na po ako ng memes, dalawa. The rest are just ballpen, mga notebook, minsan mga samples, tapos yung vitamins na medyo expired na this May. Like very common medication errors of look-alike, sounds alike. Wala pa akong other medication error which is beyond, which would have endangered life. I'm not sure with how you experience it in the country where you have practiced. So basically, like, for example, wrong because it's more. Hi, smile! Maman! Maman, naminaw ako sa... Dito kami sa stage kasi hindi pa nag-umpisa ang aming gala fellowship night. Marami picture-picture. Sige, kinanindutan guys. Oh, grabe. Meron na ako puti guys. Hi! Hi! Video. Picture. Wala mo kong perfume. Ako ganit ko ba? Hay mo yun sa'yo. Kalo mo manayaw. Sige. Laguna akong Batayano. Asa mo kumuli ko ito. Miss Miko doy. Bakbak rami. Video po. Bye-bye. The disco.
Actually, fans ninyo. Lahat any shows, or hindi yan any shows, or coming movies. Tapos na po guys ang aming 4 na araw na convention dito sa Iloilo. Thank you so much, Lord. Our next convention will be in Iloilo in this coming April 2025. Ano pa yung lechon di kawali o? O kadang murag lechon ba? Sinugba na, uy. O sinugba na, chore. Ada sinuglaw? Mga lit, ha? Latag sinuglaw, sinugba ra. Latag nila. Iyoy, ako. Sige lang, mga irataan. Ay, kagulol. Dapat yung ilang rice, ibatang-butangan, murag kuan. Sana sinabaw? Ah, sinabaw.